校がありますので、クラスに移動してください。 Alabado sea el Señor. Vamos a meditar en la palabra. 神様の御言葉を受け取っていきましょう。 Gracias a Dios tenemos palabra. 神様にこの言葉があることに感謝をしています。 Si tenemos palabra, tenemos esperanza. 御言葉があるということは希望があるということです。 Si tenemos palabra, tenemos vida. 御言葉があることは命があるということ Si です。 tenemos palabra, tenemos promesas. 御言葉があるということは約束があるということです。 Y bueno, el tema que tenemos es muy especial en esta hora. Así que nos gozamos de tener esta oportunidad de meditar en su palabra. 御言葉を受け取れることを皆さん喜んでいきましょう。 Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a meditar en ella una vez más. ¿Cuál es el tema que tenemos, Lina? 今日のテーマは御言葉にとどまるです。 Permanece en su, díganlo todos conmigo. Permanece en su palabra. El texto, la base bíblica la encontramos en Isaías capítulo número 40 y el verso número 8. ベース聖句はイザヤの40章8節です。 Este es un texto muy conocido, uno lo recuerda mucho desde que conoce al Señor. この御言葉は多くの人が知っている聖句だと思います。 Dice la palabra del Señor, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. 神の御言葉はこのように言っています。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。 Leámoslo todos a una sola voz. 皆さんで読んでいきましょう。 La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para, otra vez, permanece para siempre. 草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。 Siéntese, tengan la 皆 amabilidad. さんお座りください。 Cuando uno lee un versículo como estos, piensa mucho. この御言葉をよく読むとき、多くのことを考えると思います。 ¿De qué libros se dice algo como esto? 他の本でこのような言う本はあるでしょうか？ Que la hierba se seca, que se marchita la flor, que se acaba, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. 草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに ¿Cuáles son 立 las つ。 cosas que permanecen para siempre? ¿Qué permanece para siempre? 永遠に常しえにあるものというのは他に ¿Qué あります cosas でしょう permanecen か？ para siempre? 永遠に続くも ¿Hay のという muchas のは cosas あ que るでしょう permanecen か？ para siempre? No. 永遠に何かが続くというのはあ De り hecho, ます nosotros か？ vivimos en un mundo finito, terrenal, donde las cosas son pasajeras. 私たちが生きているこの世っていうのは全てが一時一時のものです。 Y el ser humano se ha acostumbrado a depender de lo que es pasajero. そして人間もその一時という人生の中で生きていま Y す。 se nos olvida como seres humanos que somos como la flor del campo. 私たち人間というのはまるで畑に咲いている花のようなも Y の que であることを忘 hoy れていま estamos す。 y tal vez mañana no estamos. 私は今日ここにいるけど明日存在しているかはわかりま Esta せん。 semana, Moto de 今週 7.5 grados en la escala de Richter sacudió a Turquía y a sus トル alrededores. コでマグニチュード7を超える大きな地震がありました。 Cerca de 30,000 muertos. 何万人の人が亡くなっています。 En un instante. その一瞬の出来事でです。 Tal vez muchos tenían su vida asegurada, entre comillas. Estaban muy seguros. 私たちの今与えられている命は保証されたものでしょうか？ Y se nos olvida eso. そのことを忘れてはいません Que で hay しょうか？ cosas que no permanecen. 私 Porque たち son の humanas, 持っ son ているもの terrenales, が永遠ではないというこ son と。 materiales. ただの物理的なものでしか De ない ahí と la いうこと。 importancia de entender qué es lo que permanece más allá de lo material. その物事に対することではなく、御言葉に私たちは常しえに立つ必要があるということを。 Decir que la palabra de Dios permanece para siempre me parece una declaración muy poderosa. 神様の御言葉は永遠にあり続ける。それは本当に力強いメッセージだとは思 La いません palabra de か？ Dios ha sido atacada desde antes que se imprimiera como tal la palabra de Dios en un libro. Habían rollos escritos y esos rollos fueron quemados. 昔はですね、御言葉を消したいと思う人たちが印刷されたものを燃やした
したりとか、御言葉をなくそうとするために働いていました。Los malvados reyes se levantaban en contra de la obra del Señor, a quemar la palabra, a quemar los rollos. No querían que la palabra de Dios se reprodujera y se multiplicara por el mundo. 権威のある人や王の立場の人たちが神様の言葉を消したいがためにそれを燃やしたり、それを壊したりしていたんです。Pero nadie pudo detener el avance de la palabra. Ningún rey, por poderoso que fuera, y así hubiese quemado muchos rollos, jamás pudo detener el avance de la 力強い王であ palabra. っても、その御言葉を消そうとしても、それを行う人は一人も、行える人は一人もいなかったんです。Tanto así que ahora es el apóstol Pedro quien en su primera carta, en el capítulo 1, verso 23, está hablando precisamente de lo mismo, está diciendo la importancia de la palabra. そしてペテロの手紙1の1章23節にこのように書かれています。Dice que fuimos renacidos de una, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 私たちは朽ちる種からではなく、朽ちるは神のDespués lo dice el apóstol. Los dos habían experimentado el mismo poder de la palabra. イザヤもピドロも二人とも同じ経験をして、その神様の力強い御言葉を感じ De た。 ahí que no es un libro cualquiera, lo que tenemos aquí no es un libro cualquiera. ¿Sabías que aparece varias veces registrado en el libro de los Guinness Records? そして聖書というのは普通の本とは違うものなんです。何回もギネスに載っていることを皆さん知っているでしょうか？ Aparece porque es el primer libro impreso en una imprenta en el año de 1455 en la Revolución Industrial. 聖書は1455年に初めて印刷をされました。 Dos, porque es el único libro que ha sido traducido a más de 2550 そしてこ idiomas れ en el は mundo. 聖書が唯一の本と言えます。これ2550カ国の言葉に通訳されているんです。 Aquí está la Biblia, hasta en Nihongo. ここの日本にまでこの聖書があります。 Cuando yo llegué aquí a Japón, yo tenía el deseo de ver la Biblia en Nihongo. 私は日本に着いた時、日本語の聖書が見たくて仕方ありませんでした。 Y la encontré allá y me puse a leerla apenas llegué. 私は読み始めた時に、 Así se rían. Y yo digo, と y pensaba en los Nihonjin, そして日本人のことを考えまし los た。 japoneses. 日本人の人々のことを。 Y yo estaba pensando en lo que este libro significa para los japoneses. そしてこの聖書が日本人にとってどのような意味をするのかということを考 Que え esté ま en し su た。 propio idioma, en su propia lengua traducido. 自分の母国語で書かれているんです。 Y Lina-chan, anata ni wa seisho wa donna imi arimasu ka? すごい、すごい。 Le estoy preguntando, ¿qué significa para ella tener este libro, esta Biblia, aquí en Japón? 私にとってこの聖書は、読んだ時に自分の言葉で理解することができます。そして、日本語でこの聖書があるっていうのは本当に素晴らしいことです。この聖書は私の人生を変えました。 Para ella tener la Biblia en Nihongo significa algo muy especial. Cuando tuvo la oportunidad de leerla, se dio cuenta que era algo maravilloso, subarashi, que impactó y cambió su vida. Amén. Soyaku desu. 通訳です。 Aleluya. Esto
Eso es palabra de Dios. それが神様の御言葉なんです。Esto es lo que ha hecho el Señor. それが神様が行ってくれたことなんです。Esta palabra ha traspasado las fronteras. この壁をも乗り越えるのが神様の御 Los 言葉なんです。 imperios, los reyes, los poderosos no pudieron detener ど su んなに poder. 力強い人でも王様でもそれを止めることはできなかったん Porque です。 esta palabra no es humana. なぜなら Algunos この dicen 言葉は que 人間のものではな que いか la ら。 letra puede con todo y que la escribieron los hombres, pero no esta letra, esta no. これは人間が書いたものではないんです。 Esta es gloriosa. これは本当に栄光に値するべきものです。 Esta renueva el corazón. 私たちの心を新しくし Esta ます。 transforma la vida de los que la 私た leemos ちの人生を読んだ人の人生を変え y るこ nos とができ invita ま a す。 permanecer en ella. この御言葉にとどまり続けましょう。 Por lo tanto, es el libro más vendido del mundo. これが世界で一番売れている本な ¿Se んで imaginan す。 cuántos libros hay en el mundo? 世界にどれだけの Millones, 本があると思いますか？何 ¿Cuántos 千 libros tan 冊もの本。 importantes que han sido premiados a nivel mundial en los, como los grandes literarios, la literatura tan importante? でもこれがこの世界で一番重要とされる、 Y este 一番売れている本なんです。 Sigue siendo el más vendido del mundo. 世界で一番売り上げ ¿Qué のある本 tiene? です。 ¿Qué hay aquí? ここには何があるのか ¿Qué。hay aquí? ¿Qué descubre el que lee la palabra? この御言葉を読んだとき、ここに何があるのか。 ¿Qué experimenta el que lee la palabra? 御言葉を読んだとき、どのような経験をしたことがありま ¿Qué すか？ experimenta? ¿Qué siente el que lee la palabra? 神の御言葉を読むとき、何を感じますか？ ¿Qué empieza a suceder en el corazón Anata no de una kokoro persona ni- que lee la palabra? 何が起こり始めますか？御言葉を読んだ人の心に。 Empieza a sentir un gozo inexplicable. 説明するこ Empieza a とので sentir き un ない poder 喜びを感じます。 inexplicable. 説明することのできない希望を感じます。 Empieza a sentir que algo que no puede explicar empieza a tomar su voluntad y empieza a liberarlo del 私 pecado. たちが言葉では説明することのできない行動したいそのような素晴らしいものを感じるんです。 Por eso la invitación hoy es a permanecer en su palabra. だから今日私は皆さんに御言葉にとどまり続けましょうとそのように言いたいです。 La etimología de la palabra permanecer es interesante. Neu このとどまるという言葉はネウというふうにヘブライ語で言いま significa す。 quedarse. Es la palabra en hebreo, la そこ raíz. にとどまる、そこに居続ける。 Permanecer es quedarse. そこにずっといる。 Dígalo conmigo, quedarse. とどまる。 Permanecer es vivir, es morar, es durar. とどまるというのはそこに生きる、そこにずっといる、動くことのなく、そこに立ち続けるということです。 Permanecer es continuar, permanecer es perdurar, es esperar, es aguardar. Eso dice el léxico griego español そ del Nuevo して、 Testamento. 待つ、持ちこたえる、そこに粘り強く立つ、続ける、そのような意味があり Pero ます。 déjeme quedarme con esta. Permanecer es quedarse. とどまるということなんです。そこに居続けるということなんです。 Es quedarse. そこに立ち続けるということなんです。 Muchos un día vinieron, pero ya no están, no se quedaron. Ya 何 no 人 están. ここにいたのにもういない人は、そこにとどまり続けなかった人 Y で hoy す。 hay una invitación a quedarse. そして今日皆さんに言いたいのは、とどまり続けましょ Hoy う hay と。 una invitación a quedarse con esta bendita palabra que 祝 da 福さ vida. れた御言葉の人生にとどまり続けましょうと言いたいんです。 Hay una invitación a quedarnos a la presencia del 神 Señor. 様の臨在の中でとどまり続けましょう。 Es que quedarme. ¿Con quién se queda uno? A ver, uno con quién se queda. ¿Con quién あな elige たが quedarse 誰か uno? とどまりたいと思うとき、どんな人ですか？どのような時ですか？ ¿Quién me da paz? 私に平安を与えてくれる人、 ¿Por qué te has quedado conmigo? 愛しているから。 Porque me ama. Claro. Yo me quedo con el que me ama. 愛しているから、 Uno se その人 queda と con el que le hace 生 daño. きたいと思います。 No. 私を壊す人と一緒にいたいとは思いま Así せんよ quiera ね。 quedarme, no puedo, porque no puedo quedarme con el que me hace daño. 私 Con の el こ que と me を lastima, no me puedo 壊そう quedar. とする人、傷つける人とは一緒にいることが Con で el き que ま me せん。 destruye, no me puedo quedar. 私を壊そうとする人とは一緒にいることができません。 Pero hoy venimos a decirle que nosotros hemos decidido quedarnos con el amado de nuestra でも alma. 私たちの愛する人と一緒に続けることを今日私たちは決心する El べ que きで nos す。 amó con amor 永 eterno. 遠の愛で私たちのことを愛して El く que れ nos ているんで amó す。 sin conocerle y se entregó por nosotros. 私たちのこと見たこともない人が私たちのためにその命を El que nos 捧 hizo げてくれたん sentir です su。amor, su palabra y su presencia. そして私たちはその臨在、その愛を感じることができてい Por ます。 eso aquí estamos y nos quedamos con だ Él. から今日私たちはここにいて Yo 神 quiero 様 quedarme と con とどま Él. り続けます。私は彼と一緒に居続けたいです。
Decidimos quedarnos con Él. 彼と一緒にいることを決断したん Eso で fue す。 lo que elegimos, quedarnos con Él. それが私たちが選ぶことなんで A す。そこに pesar de 続 las けること pruebas, a を。 pesar de las どんな luchas, 問題 nos があっても、 quedamos con どんな Él. 戦いがあっても彼と一緒に居続けると。 Juan en su segunda carta, capítulo 8, verso 8, capítulo 1, verso 8, habla de manera un poco fuerte, contundente. ヨハネの手紙2の1章8節にこのように書いてあります。 Dice, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. これまで働いてきた働きを、その労苦を水の泡のしないように気をつけて Trabajamos く en ださいと。 ustedes, les enseñamos la あなた palabra, に教えた les 言 dimos 葉、あ ejemplo, なたに見せた見本、あなたに教えた言葉を無駄 les にしないでくれ。 enseñamos una y otra vez y 何 una 度 y も何 otra 度 vez. もあな Nos たに教えた formamos. 何度もあなたを形づけた。 No lo pierdan, no lo echen a perder. それを水の泡にしないでくれ。 Procuren más bien recibir la recompensa completa. あなた方には主から十分な報いを受けてほしいんで Y す。 aquí viene, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. キリストの教えから外れてそれを守ろうとしないものは神のものではあり ¿Cómo ませ les ん。 parece la declaración? この御言葉、 Porque muchos se apartan, "Ay, yo no he vuelto, pero yo tengo al Señor." Yo no 神 sé から cuál 離れている Señor 人 será, el が de la 私 esquina, は神 seguro. 様を持っていますと言っても、それは真実ではありま El せん。 Señor de la esquina, el Señor del barrio, また別 el の神 Señor かも del しれま trabajo せ será ん。 el que tienen. 外の神様のことかもしれません。 Pero aquí dice, でもここにそのように書いてあるんです。 todo el que se descarría, es que a veces hay que llamar las cosas por su nombre. 何か必要な時だけ神の名を呼び求めることではありません。 Hay gente que le gusta irse como se dice por las ramas, es decir, como por los laditos. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es contundente. 神様の御言葉というのはいつもはっきりしていま Y hay す。 que predicarla de manera contundente. そして私たちもそのように説教するべきです。 Todo el que se descarría, es decir, el que se aparta y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. キリストの教えから外れてそれを守ろうとしないものは神のものではありま Porque せ se ん。 olvidó de él. 彼のことを忘れているからです。 Porque dejó de estar con él. 彼と一緒にいることをもう自分 Porque で望んでいな permanecer いから es です。 estar con él. とどまるということはいつも彼と一緒にいること Permanecer です。 es quedarme con él. とどまるということは彼にしがみつくということ Ay, です。 quedarme con él es la experiencia más gloriosa que 彼に hayamos とどまる podido ことは tener. 本当に私たちにとって一番良い経験です。 Quedarme con él. 彼にしがみついて。 Si me quedo con una mujer, me quedo con un hombre toda la vida para vivir y amarlo y en el amor de Dios podemos ser felices. 誰か旦那さんや奥さんと一緒に生き続けるのと同じように、 Medianamente felices, pues. そこに神の愛があれば幸せですよね。 Ahora, ¿cuánto más con él? でももしそれが神様が相手だったらどうですか？ Con el que nunca me falla. 彼は絶対に私たちを Con がっ el か que りさせ nunca ま me せん。 hará daño. 絶対に私たちを壊すようなこと Con は el して que ha ません。 prometido guardarme de todo mal. すべての悪いことから私たちを守ってくれると約束して Con くれ el て que い ha るんです prometido ayudarme en medio de mis debilidades. 弱い時でも私が助けると約束してくれているん Con el です que ha prometido darme y proveer lo que yo necesito. 私が必要な時に私が備えてあげるよって約束して Con くれ el て que い ha るんです。 prometido consolarme en medio de mis 私 tristezas. の悲しみの時に慰めてあげるよと約束 Yo し me てくれ quiero ている quedar んで con す。 él para siempre. 私 Para siempre. ずっと彼と一緒に居続けたいです。 Alguien debe volver al Señor hoy. 誰か今日神のもとに戻る必要があります。 Alguien debe volver al Señor porque ya no tienes al Señor en tu corazón. 神のもとに走り寄る必要がある人がい Alguien ま me す。 decía, pero es que yo oro en la casa. 私は家で祈っているよという人がいるかもし Pero れ es ま que せ no ん。 se necesita tanto. そんなに必要ないという Cuando 人がいる alguien かもし dice れ que な no い。 necesita tanto de él, yo digo, pero ¿cómo que no necesito tanto? Y yo pienso lo contrario, yo lo necesito todo. そんなに必要ないじゃなくて、私にとって神は全てが必要なもので Alguien す。 está diciendo del Señor. 誰かが神に対して、 Ponen cara así. このよう No な se 顔をして、 necesita tanto. そんなに必要ない、そんなに必要な Como い。 cuando uno así, Lina Chan así. なんかこうやって、
Y cuando yo digo lo contrario, そのことを言います。 ¿cómo que no se necesita tanto? そんなに相手どういう Necesito ことです todo, か？ todo, 私は todo. 彼の全てを必要としています。私彼をもっと必要 Yo と no してい está ます。 en ello, yo no está en ello. もっとで必要です。 Alguien dice, no se Y dice, necesita. el que se descarría, el que no permanece en él, de su palabra, permanecer en mí, mi palabra en vosotros, y estaremos siempre juntos. Pero el que no permanece en mi palabra, será echado fuera y me va. 困っているからは、そうでなければ、あなたは神のものではないと言っているん Por で eso す。 lo dije hace un rato. La peor desgracia que le puede ser un es permanecer, separarse de だ Dios. から先ほど言ったように神から Y 離れ esto るというこ suena と muy は fuerte. 一番私たちの誤った判 ¿Les 断と言 parece える que でし suena ょう。 fuerte? 少し Que この言葉は haber tenido toda la cobertura de Dios. Después de haber disfrutado. 言いたいを感じた後、 Después de haber disfrutado del amor de Dios, después de haber recibido el nombre de Jesús, 神様の皆を受け取った後、 después de haber sido llenos del Espíritu, それに満たされて生けを語った。 ahora entonces yo decido alejarme de Dios. その後に私は神様から離れるという決断をす Pregunta ると para いう añadir un poco más. Si alguien es capaz de olvidarse de Dios, ¿qué podemos esperar de esa persona? 神様のことを忘れるという決断をした人は何が待っているでしょう ¿Está か。 pensando conmigo? Si alguien es capaz de dejar, 神様から離れると決まってしまった人、 piénsenlo conmigo, porque a veces no pensamos en esto. A veces todos nos marcamos de misericordia y de misericordia y de misericordia, pero no todos están marcados de misericordia. 恵みによって私たちにさらに与えられたの。 De la gracia de Dios. Cristo me Cristo, perdona. 神様の手を大切にする。 Que valora permaneciendo con Él. そしてそれは黙っていた。 Si quiere, necesitamos condiciones para permanecer. そういうふうに私たちが行動して神様に Para permanecer され cuándo? るということができます。 ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a じゃあ、 permanecer? 次に私たちの身ごまるのか。私たちが必要する天気、実感が必要です。 El que permanece necesita determinación, necesita ser 身 determinado. ごまるということは私はここに居続けるんだという。 Necesita determinación. Esa firmeza. 強く立つという Es ね。 decir, lo voy a hacer, me voy a mantener en pie, me voy a mantener aquí, me voy a mantener. 私はここに立ち続ける。 Voy a luchar. 私は戦うんだ。 Aprende eso. その日にそれを皆さん、 Viniendo a la iglesia, traigan a otros a la iglesia, 何 a でも教会 traerlos に y いるんだった hablarles ら、 de Jesús. 新しい人を呼んできて、その人に神様の御言葉を教えるべきなんです。 Determinación. Voy a seguir aquí. 私はここで進み続けるんだという決心が必要なんです。 Yo le doy un ejemplo a las jóvenes de la iglesia, ellas saben. ある若者にこのような例えをしました。 Yo les hablo bonito. 私はすごくいい言い方で話したんですけど。 Sumi-chan. Y les digo, a todas les he dicho esto, se lo voy a comentar aquí Minasan en vivo, que lo ite iru koto sepa Japón y el mundo. ただ日本とこの世界にこの言葉を届けたい。 Yo les he dicho, ¿ustedes estudian? あなたは Gracie 学んで Chan 勉強していますか？ Y ellas dicen, ay, はい。 sí, ¿qué tal el estudio? じゃあ学校ではどのような Ah, sí, Kanji desu ka? sí, un poco difícil. Y yo, pero ¿y qué haces para estudiar? ¿Tú faltas al estudio, a la escuela? No faltan a la escuela. 学校は絶対に休んだりしない、ちゃんと行っています。みたいな。Y no llevan las tareas. Y cuando son los exámenes, no vas a los exámenes. No, pastor, no hay que. Y se asustan. No, pastor. じゃあテストとか宿題はと言ったら、ちゃんとやっているのと言ったら、 ¿A qué horas entran al GACO? 学校には何時に着くんですか？ ¿A qué horas entran al GACO?
何時に? A las 8 de la mañana, 朝の8時にはもう、月曜日から金曜日まで。Soy Jacob, Spain, onegaishimasu. De lunes a viernes. Sí. 何時から何時まで勉強しました 8 時から3時まで。はい。Y yo les pregunto, a las 8, ¿por qué no llegan a las 9 al colegio? No, pastor. なんでじゃあ9時に学校に行かないんですかと、8時に行かないといけないのに遅れないんですかと聞いたら、 Pero ellas no saben para dónde voy yo. 私はその後に何を言いたいかまだ彼女は分かっていなかったんですね。 Sí, yo le digo, no vuelvas a estudiar. もう学校に行かなくていい No, よ。 pastor. No, yo te soy tu pastor. No vuelvas a la いや、 escuela. 私は牧師 No と te して言ってる。 gradúes. もう Mico, 学 no 校に行 vayas か al ないでく coco. だ Ya さ no い te と。 gradúes. もう No 卒業 entres し a la ないでくだ universidad. さい。 No. もう大学に行かないで。No, pastor, yo tengo que estudiar. Se で ponen も、 serias. いやいや、牧師さん、私は勉強する必要があるんです。 Y ahí es el punto de la aplicación. で、そこで私は説明をしました。 Igualito en la vida cristiana. 同じようにクリスチャンの人生でも行ってください。 Porque si algo tienen los jóvenes en Japón es determinación para estudiar. 日本の ¿Verdad? 学生は、ちゃんと卒業するということを、 Se 決 amanecen 心して estudiando. 目的にしていま Pero す。 también se amanecen orando. 朝、勉強するために起きるなら、祈るために起きてください。 Así como es en el Gakko, así Kyokai. 学校にやってるのと同じように、教会でもやってください。 Entonces yo le digo a los muchachos, a las muchachas, igual aquí. 若者に言いました。ここも同じようにやってく Como だ para さい no。ponérselo todo como tan espiritual. No. Es decir, estoy diciéndoles, la misma determinación que tienen en el Gakko, vamos a tenerla en el 何か Señor. こう、霊的なものばっかりではなく、学校でやってることをこ Por こで eso やっ si el てくださ ensayo い es a と。 las 9, ellas a las 8:50 están aquí. だから9時からの練習にみんなは8時45分についています。 Así se rían. Si el ayuno es a las 8, ellas faltando 10 para las 8, aquí están. Hoy no rishimasu, hoy no 8時から断食の時は10分前について、ちゃんとお祈りしています。 Porque tienen determinación. なぜなら私たちはその決心することが必要だからです。 Uno le pregunta aquí a un Nihonjin que si va a dejar de trabajar, deja de trabajar. Sí, si yo le pregunto a un Nihonjin, 日本 ¿vas a 人に dejar 対 de して、 trabajar? 明日からもう仕事辞めていいよと言ったら、日本人は何て答えるでしょうか。 Porque el trabajo para ellos es なぜなら日本人は仕事は本当に重要な Yo も le ので digo 真面目にやっている igualito から aquí en la です。 iglesia. それと同じように教会でもやってください。同じこと Porque で se す。 necesita, dígalo conmigo, determinación. 決心が必要なんです。 Por eso las niñas de la iglesia son una bendición todas. だから教会の若者は本当に祝福です。 Ahí vamos. Contentos いい todos. 感じに言っています。みんな喜んで。 Sigamos, se necesita fe. そして私たちには信仰が必要です。 Ellas dicen, pastor, mejor no nos halague, pastor. Sí. Se necesita fe. 信仰が必要です。 Otra vez conmigo. Uno, se necesita 一つ目 determinación. は決心 Y。se necesita そして二つ目は信仰 ¿para です。 qué? Para permanecer. 何のためかって言ったら、とどまり続けるため。 Necesito fe para mantener la determinación de seguir al Señor. 私たちが神に続くという決心をするため Porque に van 信 a 仰が venir 必要で problemas. す。例えば問題が来た時に、 No le digas a la gente, no le hables del evangelio. A alguien lo evangelizaron, le hablaron del Señor y dijeron, venga que si no tiene casa, el Señor le da casa. Y si no se ha casado, ya estaba viejón, ya como ya tenía una edad así avanzadita. Aquí el Señor le da una muchacha bonita. Y le ofrecen a las personas cosas que no son verdad, que no son ciertas. Bueno, lo de las muchachas bonitas sí, pero eso no es el propósito de buscar a Dios. 可愛い子がいるから、神様のことを探すっていう目的にするんではなくて、例えば教会でですね。 Oh, a la gente hay que hablarle del amor de Dios. 誰かに福音を伝えるときは神の愛を伝えるべきなん Y で hay す。 que decirle a las personas que hay que tener determinación y que hay que tener fe para seguir そして adelante. 人はそれを決心して、信仰によってそれを続けていく Y 必要があり cuando ます。 vengan los momentos difíciles, porque todo cristiano pasa por momentos このクリ difíciles. スチャンの人生でも必ず難しい時期がやってきます。 Decirle que el Señor no dijo
dijo que si nos bautizábamos nunca tendríamos problemas y nunca nos enfermeríamos. 神様は Eso no 別 dice に la バプテ Biblia. スマを受けたからといって問題がないとはそのように言ってい Y ま me せん。 preguntó alguien una vez, ay, ¿ustedes los pastores por qué se enferman? そしてある人がこのように聞いてきたんです。牧師さんはなんで病気になるんですか？ ¿Y a usted quién le dijo que nosotros no nos enfermamos? 私たちが病気しないと思っているんですか？って Se いう murió un pastor afectado por un cáncer. Y Usted entonces no alguien prueba. dijo, ¿y luego no era pastor? 癌になった牧師さんが死んでしまった時に、でも牧師さんだったんじゃないんですか？ Sí, era un hombre. そう、でも彼は人間ですと。 Tenía corazón. 彼にも心があります。 Tenía sistema digestivo. そして同じように内臓もあります。彼は人間なんです。 Se enfermaba, se cansaba. También dormía. 疲れるし、病気にもなるし、同じように寝ます。 El Señor no ha dicho eso. Si te conviertes, no te enfermas. 私と出会ったら病気にならないとか、そのように神様は言っていません。 Si te conviertes, vas a tener aflicciones. 私と出会えば私はそれを Porque vas a tener que luchar diariamente. 毎日戦うための手段というか、 Pero no te 力を preocupes. 与えてくれる。 Si tienes fe, vas a vencer porque yo estaré contigo. 信仰があるなら私はあなたと共に戦うからあなたはその勝利する Yo こ te とが voy で a きると。 acompañar, yo te voy a 私があな ayudar, た yo を te 助 voy a ける。私があ bendecir. なたと共にいるあなたを祝 En 福 eso es す que hay る。 que creer cada mañana, hay que creer en su それを palabra. 私たちは信じる必要があります。毎日神の言葉を信じる必要があります。 No coloques tu atención en el problema que tienes. 今持っている問題にフォーカスするのではなくて、 La visión es diferente. 私たちの持っているビジョンは違うものです。 Coloca tu visión, coloca tu propósito en la manera, en las promesas que Dios te ha dado para superar ese problema. 私たちのフォーカスする場所、私たちのビジョンは神様が与えてくれている約 Y 束に目を向ける。 persiste en la determinación, persiste en la fe, persiste, permanece en todo tiempo. そしてその決心、その信仰に私たちは続ける。 Y así como cuando nos dicen, ¿y por qué no te sales de trabajar? Y dicen, no, no voy a salir. ¿Y por qué no dejas al Señor? Jamás voy a dejar al 先ほど Señor. 話したように、なんで仕事を辞めないのか。それと同じように、私はこの神から絶対に離れないと。 Si hacemos si recordamos, traemos a la memoria, ¿cuántas luchas hemos vivido? 少 ¿Cuántas? し思い出してほしいです。どれだけの戦いを私たち Ya están abriendo は los ojos. ここまで戦ってきましたか？ Y yo quiero preguntarle a alguien, そして聞きたいです。 ¿hasta aquí Dios nos ha abandonado alguna vez? ここまで神様は私たちのことをがっかりさせたことはあります A か？ veces hemos pensado nosotros que tal vez Él se olvidó y nos abandonó. 時に A 私た veces ち lo hemos はたまに pensado. ですね、神様は私を忘れてるんじゃないか、私 Pero を eso no es lo que dice 見 Él. 放してるんじゃないかと思うことがあるかもしれないけ Él ど、 dijo, 彼 he はそう aquí で yo はない estoy で con す。 ustedes todos los días hasta el fin, 私は todos 毎 los 日、そして días. 最後の日まであなたと共にいると、そのように言われています。 Determinadamente vamos a seguir. だから私たちは前に進 Vamos む a という seguir. 決心 Díganlo をしていき conmigo. ましょ Uno. ¿Cuáles son las condiciones? Uno, う。一つ determinación. 目必要なことは決心です。 Dos, fe. 二つ目は信 Tres, 仰。そして三 persistencia. つ目は継続していくということです。 Luchamos mucho con un mundo lleno de maldad. 今この世界で私たちは本当に戦うべきことが多 Este くあります。 versículo es uno de los primeros que los jóvenes nos aprendemos. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, este fue uno de los primeros que me predicaban y yo me aprendí. これ最初に私が覚えた、若者が覚えた御言葉です。 Y el mundo pasa, ¿recuerdan? ¿Lo recuerdan? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Permanece, ¿cuánto tiempo? Para siempre. 世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心に行う人は永遠に生き続け Los ます。 jóvenes deben entender esto en este tiempo. 若者はこの御言葉を理解してほしいです。 Tenemos un ataque terrible, es satánico para destruir la juventud, la niñez y la familia. 今本当に家族だったり幼少期だったり若者 Hay に unas サタンの勢力 influencias が todo el いろ tiempo. んな影響を与えてきて Unas influencias todo el 私たちの tiempo. ことを壊そうとしています。 Y aquí dice la palabra, recuerden esto frente a todas esas influencias y todas esas tentaciones del mundo. Recuerden でも esto. そのような影響、そのような私たちに来るものにこの御言葉を思い出してほしいです。 Recuerden que el mundo pasa y この世に sus... あるものは過ぎ去ります。 Mire, coloquemos en una balanza, por favor, balanza. ここでこのバランスを見てください。 Coloquemos en una balanza el mundo que pasa con sus deseos y en otra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Qué es mejor? 世にあるものは過ぎ去るけど、神の御言葉は永遠に続く。
que 二つ tiene を más 天秤にか peso, けてみてください。 lo que no permanece, lo que pasa o lo que permanece para siempre. 過 ¿Qué ぎ es 去ってしまう mejor? ものか、それとも永遠にあり続ける御言葉か、どっち A の方が algunos 大 les 切で cuesta しょ un うか。 poco de trabajo entender esto. Y siempre tienen alguna excusa. Siempre están diciendo algo, están diciendo alguna razón por las que no permanecen. 何かこう、とどまらない理由を探している Pero 人がいます。 permanece. Vamos a permanecer en el Señor. Vamos a permanecer en la unidad. 神様に団結してとどまり続けましょう。 Vamos a permanecer en la unidad familiar. 家族で団結してとどまり続けましょ ¿Quieren permanecer en la unidad familiar? う。家族で団結して神にとどまり Es たい que で la すか？ familia debe permanecer en unidad. 家族は団結して神にとどまり続けるべきです。 ¿Qué nos daña la unidad? Yo pregunto como familia. 誰がその家族の団結を ¿Qué 壊 daña す la か？ unidad? 誰がその団結を奪うか？ ¿Qué sucede con las parejas que se divorcian? ¿Qué sucede? ¿Qué daña la unidad? なんでその団結が壊れてしまうのでしょうか？ ¿En qué momento destruimos lo que decimos que es más valioso en nuestras vidas? 私たちの人生で一番大切であるべき家族がなんで壊れて Yo し le まうの preguntaba a か？ alguien en estos días, ¿quién es la persona más importante para ti? あなたにとって一番大事な人は誰 Y で esa すか？ persona me dijo, mi esposo. Demuéstraselo. 旦那さんですと答えたら、じゃあそれを見せてくだ Y さ le い。 pregunté yo al esposo, ¿y quién es la persona más importante para ti? Dijo, mi esposa. Demuéstraselo. 奥さんと言うならばそれを見せてく Eso de ださい。 palabra suena fácil. Eso todo de palabra. Nosotros somos muy buenos para hablar y hablar y hablar.言葉で言う Pero ことは las 簡単です。 palabras se las lleva el viento. でも言葉は風に吹かれて飛んでいくようなもの Aquí で es す。 con hechos. そこには行動が伴う必要があります。 Demuéstrale a la persona que dices que es importante, demuéstraselo con sus hechos. 本当に大事と言うならばそれを行動で見せて No くだ hagamos さい。 nada que ponga en riesgo la unidad de la familia. 家族の Nada. 団結を壊すようなことをしないでください。 Porque al final, ¿con quién nos quedamos? 誰が一人で最後残ることにな ¿Con り quién ま nos すか？ quedamos? En el caso de la pareja, del matrimonio, ¿con quién se queda el esposo? ¿Con quién se queda la esposa? ¿Con quién? 結 con 婚 los 生 hijos? 活。人生の最後に自分と残る ¿Dónde 人は están 誰 los です hijos? か？ ¿Dónde están? Se 子供 van. たちは Hacen 旅立 su っていき nueva ます。 familia, como dice la 新しい Biblia. 家族を作って出て Ya い no es き mi ます。 familia, ya no son ya no es mi casa. Yo le enseñé algo a mi もう esposa 私 cuando た nos ちの casamos. 家には子供は居続けません。 Nos casamos y pasaron unos meses y ella decía, es que en mi casa, la casa de los papás a 3 horas y media, 結婚した後に私の家と言って自分の実家のことを言う。 yo esperaba un poquito como para no, ちょっと待ってa。ver si ella entendía. 理解する必要があります。 Sí. Y un día yo le dije, ¿para dónde? ¿De qué estás hablando? De mi casa. Y yo, ¿de cuál? でその、家の話をしてて、どこの家ですか？ Tu casa es esta. あなたの家はここにあります。 La de tus papás ya no es tu casa, es la de tus papás. あなたのパパ、お父さんお母さんの家はもうあなたの家じゃないよと。 La de tus hijos ya no es tu casa, es la casa de tus hijos con la familia de mi hijo y de mi hija. そしてEsa 自 no es 分の mi 子供 casa. の家はもう結婚し Y てい ahí る en その adelante 先にあ ya る場 siguió 所です。 diciendo mi casa y se refería a mí. だから私の家ということはここのことを指します。 Y uno va entendiendo a quién hay que cuidar al paso del tiempo. Hay gente que se desgasta cuidando a un hijo irresponsable. 自分の子供のことをこう育てるの Se に精一杯 desgastan で y se desgastan y 自 se 分の子供のため desgastan. に時間を費やし Y て pierden lo más importante, 一番 su 大事な esposo, su 旦 esposa. 那さんや奥さんのことを置いて Y きぼりに aquel してい hijo る場 un 合が día あり se ます。 olvida de mamá y de papá. そしていつか子供たちは親のことを忘れて旅立っていくんです。 ¿Quién estará con nosotros hasta el final? ¿Quién? 誰が最後まで私たちと一緒にいるでしょうか？ ¿Los hijos? ¿Cómo es, Perdónenme, no es cierto y ustedes lo でもそ saben. れは違います。 Pregúntenle aquí a los japoneses a ver. 日本人の方にもこのように聞い Pregúntenle a los たら japoneses cuántos japoneses en los lugares, ¿cómo se llaman los lugares de ancianatos? La residencia de ancianos. 老人ホーム Miles, ¿verdad? Miles, 老 miles. 人ホームに入っている Solos. 日本人の方一 ¿Sabe 人 qué で es lo 独 peor? 身でいますよね No es que no tengan dinero, sí tienen. お金も持てないで Que す los hijos no están interesados en tenerlos. そして子供たちは親のことを気にしていない Y probablemente esos padres de familia lo dieron todo por esos hijos. でも悲しいことにその親は子供のために一生 Por 懸 eso hay 命 que やっ saber て a quién amar y cómo amar. でも今日それを私たちは覚える必要があり A ます veces hay 誰 que を愛する poner のか límites, リミットを límites. 作る必要がある Mi んです familia, hay una familia nuclear, se llama esposo, esposa e hijos. Los otros ya no son mi familia nuclear.
私たちの家族というのは奥さん、旦那さん、そして子供です。 Y eso hay que entenderlo. それを私たちは覚え Ellos る siguen 必要 siendo が、 mi 理解する必要があ familia ります。 y los amamos y los queremos, pero ellos no van a estar conmigo hasta el final. 子供たちのことはもちろん愛する必要があるけ Por ど、 eso 最後の日 demuéstrale まで一 que 緒にはいてくれ realmente ま es せん。 importante al que está contigo todos los días, だから毎日 al que 隣にいる trabaja 人 por を ti todos los 大事に días, する必要があ al り que ます。 vela por ti cuando そのため estás に enfermo 働 o く必要があ enferma. ります。 Demuéstraselo de verdad. 本当に愛していることを見せる必要があり No ます。 hagas nada, no hagamos nada que mantengamos donde estemos poniendo en riesgo la unidad. そしてその団結を壊すようなことをしないでください。 Cuidemos lo más importante. 一番大事なものを大切にしてくださ Todo い。 lo que trate de destruir la unidad familiar hay que revisarlo. ¿Qué está destruyendo la unidad familiar? 家族が団結がなくなってしまうのは何かを Revisémoslo し con ているからです。 entendimiento, con sabiduría. 知恵を持って私たちは行動する必要があります。 Necesitamos permanecer en そして obediencia. 私たちは従順である必要があります。 Permanecer en obediencia es permanecer en la palabra. 従順である、従うということは Es fácil. 神様の御言葉に対してで Es す。 una lucha diaria. 時に難しい時が A ありま veces すよ hemos ね。 fallado. 時に戦いである時もあ A veces hemos る。 desobedecido. 時に間違えることもある。 Pero gloria a Dios, hemos reconocido nuestro error y hemos dicho, Señor, perdónanos. でも彼が私たちを許してくれて、 Porque 私たちの間違いを認識することができま Permanecer す。 en tu presencia. 彼の恵みによって、 Porque no me quiero ir de tu presencia. あなたの臨在から私 Porque は si 出 me てい voy き de たく ti, な mi いんです。 alma desfallece, mi alma se あ muere. なたの臨在から出てしまったら私の魂は枯れてしまいますと。 Permanece en el Espíritu. 御霊にとどまり続けてください。 Permanece en el Espíritu. 御霊にとどまり続けてください。 No dejes que nada te aleje del Espíritu. 臨在から神の魂から離れることをしないでくだ Permanece さ en い。 Él. 彼にこのようにしがみついて、 Permanece en Él. 彼にしがみついて、彼のことをぎゅーっと掴んで、 Y aunque el enemigo se levante 敵が立ち上がっ y た venga 時でも、 contra ti para separarte あなた de に Él, 対して神から離そうと aférrate tan fuerte 戦いに来たとして espiritualmente も、 que ni el mismo diablo te pueda separar. 私たちは御霊によって強くそこ Aférrate. にしがみついて、決してそこから離れないようにしてください。 Cuando sientas que no puedes más, これ以上もできないと思ったとしても、 permanece en その oración. 祈りにとどまってください。 Levanta tu voz y dile, あなたの声を上 aquí げて、 estoy, 私はこ Señor. こにいますと主に叫んでくだ Tal さい vez。débil, 時に弱いかもしれ tal ない。 vez malherido, 時に私たちは良くないかもしれない。 tal vez debilitado, 時に私たちは弱さの中にいるかもしれな pero い。 con deseo de permanecer, でも彼にとどまるその願い、その望みを捨 con てないでくだ deseos de さい。 permanecer. 彼にとどまりたいという願いを Yo 捨 le てない he で dicho く a él だ a さい。 veces, Señor, no me voy a ir de tu presencia. 私はこのように言います。あなたの臨在から私は行きたくないですと。 Aquí me voy a quedar con mis debilidades. 私は弱さの中でもここに立ち続 Aquí け me ま voy a すと。 quedar con mis dolores a 痛み veces. の中でも私はあなたの臨在か Pero ら aquí 離れ me ま voy せ a んと。 quedar. Y 私 el はここにと enemigo ど no ま me り続け podrá ますと。 separar. 敵がどんなに私から Porque 神 yo を離そうとしても、 estoy en la mano del 私はあなた Señor. の御手の中にいます。 Y si estamos en la mano de そ Él, して彼の手の中にいる jamás 時、 el enemigo nos podrá 敵は arrebatar 絶対 de に su 私たち mano. をその手で引き裂くことはできないんです。 El problema es bajarnos de ahí, es salirnos de ahí. 問題は私たちがその手から降りてしまう時 Muchos で se han す。 salido de ahí. そこから出てしまうことです。 Muchos se han salido de la cobertura de papá. パパのその守りから私たちが出てしまう Pero 時、 cuando estés en medio de esta situación, ora, ora. でももしそのような状況が来たら祈ってくださ De い。 lo más profundo de tu corazón, 心の ora, 一番深 ora. いところから神に祈ってください Con。las últimas fuerzas que te quedan, dile, 最後の aquí 私に残 estoy, された Señor. ちょっとの力でいいから私はここにいますと主に祈ってください。 Ese es el sermón. Vamos a permanecer en su 神様の palabra. 御言葉にとどまり続けましょ Pase lo que pase. 何があった Yo としても、 determiné permanecer う。 en 私 su は神の御言 palabra. 葉にとどまることを決めます。 Porque separados de Él, なぜなら神から nada 離れて podemos は hacer. 私たちは何もできないからです。 Póngase en pie y grite conmigo este 皆 versículo, さん por 今立 favor. ってこの御言葉を
言ってい Cuando きましょう。 pienses en retroceder, cuando pienses en separarte, por favor grita, grita este もしあ versículo なたが神から離れたい、離れそう、そう思った que 時 el この言葉を escritor a 思い出 los してくだ hebreos さい。 lo regaló para nosotros ヘブル人へ también. の手紙がこの御言葉を私たちに与えられているものです。 Dile al enemigo y dile a la 敵に oposición. 対して言ってください。 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, 私たちは神に背を向けて滅びるもので sino は de ない los の que です。 tienen fe para preservación del 信じて alma. 命を得るものなのです。 Dile, dile, yo voy a そのように言って permanecer ください。 aquí. 私はここに立ち続けますと。 Y cuando no sientas deseo de permanecer, quédate ahí, por も favor, う no と te どまる vayas. 自信がない、力がなくてもそこに足を Permanece, 動かさないで permanece. とどまってください。 Permanece como si estuvieras en la roca espiritual. Permanece. 岩の上に置かれた霊のようにそこに Y とどま cuando り el 続けてくだ enemigo さい。 venga a moverte, 敵が tendrá 来 que てあなたを動かそう encontrarse. としたとき、 Tendrá que encontrarse que estamos rodeados por la bendición de Dios 私たちの周りには神の祝福があって私たちのこ y とを que 守 no ってくれ podrá ます。 destruirnos. Y 絶 que 対 es に más 私たちを壊 grande, すことはできないんです。 que es más grande el poder de Dios, que es más grande la obra del 神 Señor. の力、神の行ってくれたことの方がはるかに勝ってい Mi るから。 familia va a permanecer unida. 家族は団結をして Yo と voy ど a まってくだ permanecer さい。 unido a mi esposa. 私は私の Vamos a 妻 permanecer と共に unidos とどまり orando. 続けています。 Vamos a permanecer unidos predicando. そしてとどまりながら神の御言 Vamos 葉 a を伝えてい permanecer きます。 unidos 団結して predicando, とどまってい adorando, きましょう。 sirviendo a 神様の Dios. 言葉を伝えて奉仕をして、 Y sea que vivamos o sea que muramos, So, vamos a permanecer 生 en きるにして Él. も死ぬにしても彼にとどまり続けましょう。 Aleluya, alguien quiere permanecer en 今日 Él. 誰が神様ととどまりたいですか？ Lucha, lucha, 戦ってください。 lucha con determinación. そのとどまるために戦ってくださ Súmale い。 fe, súmale fe. あなたの信仰を Súmale la 立ち上げて fe. ください。あなたの信仰を上げてください。 Súmale fe. No pierdas la esperanza. 希望を捨てないでください。 No tienes fuerzas, permanece, que Él te da las fuerzas. もしあなたがとどまる力がなければ神 No が与えて tienes く fe, れます。 permanece, que su palabra te aumenta la あなた fe. にとどまる信仰が足りないなら神の御言葉が Estás 与えてくれ enfermo, ます。 permanece, que Él te あ sana. なたがもし病でとどまることが不可能と思っているなら Estás 彼が triste 癒 y してくれます。 desesperado, permanece, que Él te consuela. あなたがもし失望を感じているなら彼が癒してくれ Te ます。 sientes atacado por el enemigo y Pequeño. sientes que no puedes 攻撃 más. されていると感じるなら、これ以上できないと感じているなら、 Permanece, que el varón de guerra se levantará y peleará tu batalla y te dará la 万 victoria. 軍の主が立ち上がってあなたの代わりに戦って、そして勝利を見せてくれ Él るんで pelea す。 por nosotros. 私たちの代わりに万軍の主が戦ってくれるんです。 El Dios que me llamó y que me invitó a permanecer, Él permanece fiel. 神が私たちを呼んで私が彼にとどまるとき、彼の霊も私の中にとどまってくれます。 ¿Sabe qué me impacta? ¿Sabe qué es de lo más grande que yo he podido descubrir del amor de Dios? Lo mejor del amor de Dios 神の一番良い愛は、 a lo largo de mi vida cristiana. 私が生きてきた長いクリスチャン人生の中で35年生きています。 ¿Sabe qué es? 何だと思いますか？ Es saber que a pesar de mis maldades, 私が良くない行いをした時でも、私の間違いの中でも、 a pesar de mis debilidades, 私が間違えた時でも、 Él siempre ha estado ahí. 彼は常にそこにいてくれました。 Nunca se fue. 決してそこから出ていくことはなかったんです。 Cuando debió irse, no se fue. Me fui yo. 私が彼から離れたんです。 Pero Él se quedó ahí. でも彼はずっとそこにいてくれま Él し se た。 quedó como el padre esperando al hijo お pródigo. 父さんのように、息子を待つお父さんのようにそこに続けてくれました。 Él nos vio cuando nos alejamos. 私たちが離れていく時、彼はそれでもそこに続けてくれたんです。 Él se quedó mirando cuando nos alejamos. 私たちが出ていくその後ろ姿を見てそこに待ち Pero 続けてく siempre れ ha ていたん estado です。 ahí. でも彼はずっとそ Siempre こ ha にいま estado した。 ahí. ずっとそこで待ってくれました Siempre ha estado ahí porque Él es fiel. 彼は忠実な方だからずっとそこに Porque い a てくれたん pesar で de す。 mis maldades, Él permanece fiel. 私が間違えた時でも彼はずっとそこにとどまり続 Porque け en て su くれていま bendito した。 amor no me paga conforme a mi maldad. なぜなら彼のその愛は私の罪をも勝ったからです。 Y no solo eso que no se fue, sino que me habla al oído y me dice, yo te ayudo, yo te sustento, そ yo れ te でも saco
はその間 adelante. 違いの中でも私はあなたを助けるよ、私はあなたを支えるよ。 Permanece, どうかとどまってください。 permanece. どうかとどまってください。 Por favor, そこに permanece. とどまり続けてください。 Sigue luchando cada 毎 mañana. 日戦い続けて Sigue ください。 creyendo con その determinación. 決心を信じ続けてください。 Porque Él prometió guiarnos más allá de la misma muerte a los que な permanecemos ぜな en ら彼は Él. 私たちがとどまると決めた時、死の向こう側でも Aleluya, 彼は私たちに忠実であり aleluya. 続けてくれ Alguien るから。 necesita de Él hoy. 今日彼を必要な人は、 Alguien que estaba lejos hoy vuelve. 今彼から離れている Alguien 人は que 戻 siguió ってき esta てくださ transmisión い。 que estaba lejos hoy 今も vuelve. し彼から離れている配信を見ている人がいるな Alguien ら que 彼に estaba 近寄って débil く hoy ださい。 permanece firme. 彼に力強くとどまってください。 Alguien que pensaba irse hoy decide も quedarse. し彼から Porque 離れ lejos よ de う Él と no 考えている podemos. 人がいるなら、その足をそこで止めてください。 Yo quiero orar por las familias. 家族のため Vamos に a 祈ってい venir きた aquí い con で las す。 familias y vamos a orar. Trae tu familia, por favor. Corran las sillas. どうか Vamos a 家 orar 族 por を las 前に連れ familias てきてくだ aquí. さい。 Vamos a tener un momento de altar aquí todos. 家族をここに連れてきて祈っていき Vamos た a いで orar, no importa que sea rápido. Y vamos a す。家 orar. 族と一緒に出てきてください。 Corran las sillas, por favor, y vamos a ubicarnos aquí por familias. Porque vamos a orar por nuestras familias. 家族のために祈っていきます。 Aleluya, aleluya. Y yo voy a decirle que voy a permanecer. 私はここにとどまるとそのように今日宣 Voy 言 a します。 permanecer. 私はとどまり続けます。 Tu familia y tus hijos. Yo voy a permanecer. Y los 私はとどまり続けます。 de tus hijos. Permanecer en Él es lo más grande que nos puede pasar. Con su gracia hasta Oren conmigo. 一緒に祈っていきましょう。 Tu familia. Vamos a orar por las familias que nos siguen. 家族のために祈っていきます。 Vamos a decirle al Señor que bendiga estas familias también. 家族にどうか祝福を与えてくれるように。 Ora, ora conmigo, ora. Ahí está tu familia, ahí está tu esposo, tu esposa, tu hijo. Ahí está tu familia. Lo más importante, recuerda, lo más importante. Gracias a los que nos acompañaron a través de la transmisión. Deseamos que Dios les 今この bendiga. 配信を見ている人、その家族にも祈っていき Gracias. たいです。 Hermano Javier desde los Estados Unidos, hermano Giovanni desde Colombia. Les amamos. Bendecimos sus familias con toda bendición espiritual. Bendiciones y saludos a la comunidad sorda. Les amamos. Nos vemos dentro de 15 días con el fruto del Espíritu Santo. Seguimos con la serie El Gozo. 15日は御霊の実のシリーズの続編です。 Bendiciones para todos. Un abrazo. Nosotros seguimos aquí en adoración, en búsqueda de permanecer en Él. Porque ahora su gloria se va a seguir moviendo en cada familia. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor.